हरि ओम नमस्कारः मित्राणि। अद्य अस्माकम् आलोचना भविष्यति यूजीसी नेट 25 क्वेश्चन्स् किट 2011 तम वर्षस्य जून मासस्य द्वितीय प्रश्नपत्रविषये। तर्हि आगच्छन्तु साक्षात् विषयं प्रति गच्छामः। मित्राणि, यदि वीडियो उत्तमम् अनुभवन्ति तदेव शिक्षणीयः भवति चेत् लैक् कुर्वन्तु, मित्राणां सकाशात् अपि वीडियो शेर् कुर्वन्तु। पश्यन्तु, प्रथम प्रश्न अस्ति। अहं प्रश्न विष्णुसूक्तस्य ऋषिः अस्ति। कः ऋषिः विष्णुसूक्तस्य इति प्रश्नः अस्ति। ऑप्शन ए दीर्घतमा, ऑप्शन बी हिरण्यस्तुपः, ऑप्शन सी गृश्चमदः, ऑप्शन डी हिरण्यगर्भ। तर्हि समीचीनम् उत्तरं विष्णुसूक्तस्य ऋषिः अस्ति ऑप्शन ए दीर्घतमा। तथैव द्वितीय प्रश्न त्रेधा निदधे पदम्। त्रेधा निदधे पदम् इति केन सह संबोध्यते। त्रेधा निदधे पदम् इति केन सह संबोध्यते। ऑप्शन ए इंद्रसूक्तेन सह, ऑप्शन बी रुद्रसूक्तेन सह, ऑप्शन सी विष्णुसूक्तेन सह, ऑप्शन डी उषसूक्तेन सह। तर्हि त्रेधा निदधे पदं संबोध्यते ऑप्शन सी विष्णुसूक्तेन सह। विष्णुसूक्तेन सह संबोधितं भवति। तृतीय प्रश्नः अस्ति चोरैवेति चरैवेति इति वाक्यांश अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। चोरैवेति इति वाक्यांश कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति इति प्रश्नः। वा कस्मिन् ब्राह्मणे अस्ति। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मणे, ऑप्शन बी गपोथ ब्राह्मणे, ऑप्शन सी तैत्तिरीय ब्राह्मणे, ऑप्शन डी ऐतरीय ब्राह्मणे। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मणे, ऑप्शन बी गपथ ब्राह्मणे, ऑप्शन सी तैत्तिरीय ब्राह्मणे, ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मणे। तर्हि चोरैवेति इति वाक्यांशः अस्ति ऋग्वेदस्य ऐतरेय ब्राह्मणे। चतुर्थ प्रश्न अस्ति मित्राणि मेलनं करणीयं। ब्रह्मचारी सूक्तम् अस्ति अथर्ववेदे। मैत्रायणी आरण्यकं कृष्ण यजुर्वेदे। अथैदं भस्मान्तं शरीरम् ईशावास्य उपनिषद। शिक्षा घ्राणौ तु वेदस्य। एवं रूपेण संलग्नं भविष्यति। तर्हि ब्रह्मचारी सूक्तम् A2 ब्रह्मचारी सूक्तम् अथर्ववेदः। तर्हि A2 अस्ति। पश्यन्तु, अत्र विकल्पः अस्ति A2। तथा मैत्रायणी B3 कृष्ण यजुर्वेद। हाँ, पश्यन्तु अत्रापि अस्ति। तर्हि मैत्रायणी आरण्यकं 3 समीचीनमेव। अथैदं भस्मान्तं शरीरं C4 शिक्षा 1। तर्हि समीचीनमेव ऑप्शन डी समीचीनम्। ऑप्शन डी समीचीनम्। पंचम प्रश्न अस्ति अधो अंकितानां जुग्मानां तालिका चिनुत। अधो अंकितानां जुग्मानां तालिकां चिनुत। मातृदेव भव तैत्तिरीय उपनिषद। असद्मा सद्गमय बृहदारण्यक उपनिषद। द्वा सुपूर्णा स्वयुजा सखाया। द्वा सुपूर्णा स्वयुजा सखाया इति मुण्डुकोपनिषद। तत्त्वमसि छान्दोग्य उपनिषद। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यन्तु विकल्पान्। मातृदेवो भव A2 तथैव बी असत्मा सद्गमयः बृहदारण्यकः। द्वा सुपूर्णा स्वयुजा C4 तत्त्वमसि छान्दोग्य 3। तर्हि ऑप्शन ए समीचीनम् एव। इतोपि
पश्यन्तु 6 प्रश्न महर्षि दयानंद अस्य भाष्यकारः अस्ति वा कस्य भाष्यकारः अस्ति महर्षि दयानंद ऑप्शन ए अथर्ववेदस्य ऑप्शन बी सामवेदस्य ऑप्शन सी यजुर्वेदस्य ऑप्शन डी शतपथब्राह्मण महर्षि दयानन्दः अस्ति ऑप्शन सी यजुर्वेदस्य भाष्यकारः अस्ति वेदस्य वेदस्य मुखम किम सप्तम प्रश्न वेदस्य मुखम किम ऑप्शन ए निरुक्तम ऑप्शन बी शिक्षा ऑप्शन सी व्याकरण ऑप्शन डी साहित्यम तर्हि वेदस्य मुखम भवति एव व्याकरण मुखम व्याकरणं स्मृतम् ऑप्शन सी समीचीनमेव किं सत्यम अष्टम प्रश्न किं सत्यम अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति ऋग्वेदस्य आदिमसूक्तम् नास्ति एव बी प्रातिशाख्य लेखकः अस्ति पाणिनि यजुर्वेदे सन्ति 20 अध्यायाः ऑप्शन डी वेदभाष्यकारः अस्ति आचार्य सायण समीचीनमेव वेदभाष्यकारः अस्ति सायणाचार्यः चतुर्णां वेदानाम् एव भाष्यकारः नवम प्रश्न अस्ति माता भूमिं पुत्र अहं पृथिव्या इति वचनमस्ति माता भूमिः पुत्र अहं पृथिव्याः इति वचनमस्ति ऑप्शन ए ऋग्वेदे ऑप्शन बी सामवेदे ऑप्शन सी श्रीमद्भगवद्गीतायाम् ऑप्शन डी अथर्ववेदे तर्हि माता भूमिः पुत्र अहं पृथिव्या इति ऑप्शन डी अथर्ववेदे दशम प्रश्न अस्ति किं सत्यम अस्ति सुनो सेप आख्यानम अस्ति कौशितकी ब्राह्मणे ऑप्शन बी नचिकेतसः कथा अस्ति ऋग्वेदे कर्मकाण्डं चर्चितम् आरण्यकेषु ऋग्वेदस्य प्रथम शब्द अस्ति अग्निं तर्हि अग्निमीळे पुरोहितं ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्तः अस्ति तदेव एकादश प्रश्न पश्यन्तु ऊह ऊह खोळ्वापि ऊह खोळोपि इति प्रयोजनमस्ति ऊह खोळोपि इति प्रयोजनमस्ति ऑप्शन ए कल्पवेदांगस्य ऑप्शन बी ज्योतिर्वेदांगस्य ऑप्शन सी निरुक्तवेदांगस्य ऑप्शन डी व्याकरणवेदांगस्य तर्हि ऊह खळापि इति प्रयोजनमस्ति ऑप्शन डी व्याकरणवेदांगस्य तथा प्रश्न पश्यन्तु वेदकालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता वेदकालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता ऑप्शन ए बालगंगाधर तिलक महोदयेन ऑप्शन बी महर्षि दयानंदेन ऑप्शन सी एम विंटर्निज महोदयेन ऑप्शन डी महर्षि रमणेन तर्हि समीचीनमेव वेदकालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परंपरा एव परिपालिता ऑप्शन ए बालगंगाधर तिलक महोदयेन त्रयोदश किं सत्यमस्ति महर्षि दयानंद अथर्ववेदस्य भाष्यकारः ऑप्शन बी महर्षि रमणः ताण्ड्य महाब्राह्मणस्य भाष्यकारः यास्क प्रतिशाख्यकारः पिंगलः छन्दशास्त्रकारः समीचीनमेव ऑप्शन डी पिंगलः छन्दशास्त्रकारः छन्दशास्त्र इति ग्रन्थ रचितवान् पिंगलाचार्येण अधस्तजुग्मानां समीचीनं तालिकां विचिनुत अधस्तनजुग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत ऑप्शन ए प्रभाकर अस्ति अख्यातिः शंकरः अस्ति अनिवर्चनीयख्यातिः कुमारिलः अस्ति विपरीतख्याति गौतमः अस्ति अन्यथाख्याति तर्हि पुनरेकवारं पश्यन्तु प्रभाकरः अस्ति अख्याति शंकरः अस्ति अनिवर्चनीयख्याति कुमारिलः अस्ति विपरीतख्याति गौतमः अस्ति अन्यथाख्याति तर्हि कः विकल्पः समीचीनः भवेत् A2 एकमेव शंकरः 3 कुमारिलः 4 गौतम 1 तर्हि ऑप्शन बी समीचीनम्
कारणैकार्थ्यपत्यास्यत्यः कः जनकः। कारणकार्थ्यपत्यासत्याः को प्रयोजनः। घटप्रति कपालः, बी घटप्रति दंड, ऑप्शन सी घटरूपं प्रति कपालरूपम, ऑप्शन डी घटप्रति कपालम। तर्हि कारणिकार्थपत्यासत्याः जनकः अस्ति ऑप्शन सी घटोरूपं प्रति कपालरूपम। सांख्ये सर्गः कतिविधः। सांख्ये सर्गः कतिविधः, ऑप्शन ए द्विविधः, ऑप्शन बी चतुर्विधः, ऑप्शन सी षड्विधः, ऑप्शन डी अष्टाविधः। सांख्ये सर्गः कतिविधः, ऑप्शन ए द्विविधः। सप्तदश प्रश्नः अस्ति। ज्ञातता पदार्थ केन स्वीकृतम्। ज्ञातता पदार्थं केन स्वीकृतम्। ऑप्शन ए न्यायिकेन, ऑप्शन बी वैशेषिकेन, ऑप्शन सी भट्टमीमांसकेन, ऑप्शन डी प्रभाकर मीमांसकेन। तर्हि ज्ञातता पदार्थ केन स्वीकृतः, ऑप्शन सी भाट मीमांसकेन। अष्टादश प्रश्न अस्ति। असमवायिकारणम् नाशात् कस्य नाशो भवति। असमवायिकारणानाशात् कस्य नाशो भवति। ऑप्शन ए द्रव्यस्य, ऑप्शन बी गुणस्य, ऑप्शन सी कर्मणः, ऑप्शन डी न कस्यपि। तर्हि असमवायिकारणानाशात् कस्य नाशो भवति, ऑप्शन ए द्रव्यस्य। ऊनविंशति। त्रिभुत्करणं केषां भूतानां प्रतिपादितम्। त्रिभुत्करणं केषां भूतानां प्रतिपादितम्। ऑप्शन ए पृथ्वी जल तेजसाम्, ऑप्शन बी आकाश वायु तेजसाम्, ऑप्शन सी जल तेज वायूनाम्, ऑप्शन डी पृथ्वी जल वायूनाम्। तर्हि त्रिभुत्करणं केषां भूतानां प्रतिपादितम्, ऑप्शन ए पृथ्वी जल तेजसाम्। अस्तु। विंशति प्रश्न। अधस्थजुग्मानां समीचीनं तालिकां विचिनुत। अधस्तनजुग्मानां समीचीनं तालिकां विचिनुत। आरम्भवाद भवति नैयायिकानां, परिणामवादः भवति सांख्यानां, विवर्तवादः भवति अद्वैतवेदान्तीनां, विज्ञानवादः भवति बौद्धानां। तर्हि अत्र पश्यन्तु, आरम्भवाद नैयायिकानां, परिणामवाद सांख्यानां, विवर्तवाद अद्वैतवेदान्तीनां, विज्ञानवाद बौद्धानां। तर्हि विकल्पम् एव पश्यन्तु। आरम्भवाद अद्वैतवेदान्तीनाम्, आरम्भवाद भवति 2। तर्हि अत्र पश्यन्तु BC22 अस्ति, A2 आरम्भवाद नैयायिकानां। तर्हि आरम्भवाद A2 द्वयमेव 2 तथैव परिणामवादः 1, तर्हि 1 अत्रैव अस्ति परिणामवादः सांख्यानां। विवर्तवादं 3, विज्ञानवाद 4। तर्हि समीचीनमेव ऑप्शन बी समीचीनम् उत्तरम्। ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं कः न स्वीकरोति। ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं कः न स्वीकरोति। ऑप्शन ए नैयायिकः,
ऑप्शन बी प्रभाकरमीमांसकः, ऑप्शन सी भट्टमीमांसकः, ऑप्शन डी मुरारिमिश्रः। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव ज्ञानस्य प्रत्यक्षोत्तम न स्वीकरोति, ऑप्शन ए न्यायिकः। न्यायमते पदार्थोत्तम किम् अस्ति? न्यायमते पदार्थोत्तम किम् अस्ति? ऑप्शन ए याति, ऑप्शन बी अखंडोपाधि, ऑप्शन सी सखंडोपाधि, ऑप्शन डी पदार्थान्तरम। तर्हि न्यायमते पदार्थोत्तम किम्? ऑप्शन ए याति समीचीनमेव। न्यायमते ऑप्शन ए याति पदार्थोत्तम एव याति। तदेव प्रश्न पश्यन्तु। 23 उपरतिः इत्यस्य का अर्थः? उपरतिः इत्यस्य का अर्थः? ऑप्शन ए इंद्रियाणां निग्रह, ऑप्शन बी मनसः निग्रह, ऑप्शन सी निगृहीत मनसः श्रवणादौ स्थिरता, ऑप्शन डी निगृहीतानाम् इंद्रियाणां विषयाकर्षण भावः। तर्हि उपरतिः इत्यस्य अर्थः भवति डी निगृहीतानाम् इंद्रियाणां विषयाकर्षण भावः उपरति इति उच्यते। ट्वेंटी फोर कः जीवन मुक्ति न स्वीकरोति? कः जीवन मुक्ति न स्वीकरोति? ऑप्शन ए न्यायिकः, ऑप्शन बी मीमांसकः, ऑप्शन सी सांख्यः, ऑप्शन डी अद्वैत वेदांती। कः जीवन मुक्ति न स्वीकरोति? समीचीनम एव जीवन मुक्ति कः न स्वीकरोति? ऑप्शन बी मीमांसकः जीवन मुक्ति न स्वीकरोति। न्यायिका तो स्वीकरोति, सांख्य अद्वैत वेदान्त अपि स्वीकुर्वन्ति, परन्तु मीमांसकः जीवन मुक्ति न स्वीकरोति। अधोनिर्दिष्टेषु कस्मिन् किम् असत्यम् अस्ति? अधोनिर्दिष्टेषु किम् असत्यम् अस्ति? ऑप्शन ए जीवन मुक्तिरेव विदेह मुक्ति, ऑप्शन बी इच्छा शक्तिमान करण रूप मनोमय कष, ऑप्शन सी सांख्य मते दशेन्द्रियाणि भवन्ति वस्तूनि अवस्तूनि आरोप अध्यारोपः। किम् असत्यमस्ति इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि जीवन मुक्तिरेव विदेह मुक्ति समीचीनमेव। इच्छा शक्तिमान करण रूपः मनोमय कष वस्तूनि अवस्तूनि आरोप अध्यारोप इति उच्यते। तर्हि सांख्य मते दशेन्द्रियाणि नास्ति एव, असमीचीनं। तर्हि किम् असत्यम्? ऑप्शन सी एव असत्यम्। ट्वेंटी सिक्स अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति कृष्ण ओम श्रीतः सु, कृष्णाश्रितः। भू अ ति हरि इ यज्, तर्हि प्रातिपदिकं संज्ञा भवितुम् अर्हति। ऑप्शन ए समीचीनमेव। कृष्णम् आश्रितः। 27 प्रश्न अग्निचित् इत्यत्र उपाधा संज्ञा अस्ति। अग्निचित् इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति अळ अन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्राधारेण ऑप्शन ए ईत् समुदायस्य चित् समुदायस्य तवर्णस्य ची वर्णस्य। तर्हि अग्निचित् इत्यत्र ऑप्शन डी ची वर्णस्य एव उपधा संज्ञा भविष्यति। 28 पशूना रुद्रम यजते इत्यत्र पशूना पदे या तृतीया सा कस्मिन् कारके अस्ति? पशूना रुद्रम यजते इत्यत्र पशूना पदे या तृतीया सा कस्मिन् कारके अस्ति? ऑप्शन ए करण कारके, ऑप्शन बी संप्रदान कारके, ऑप्शन सी कर्म कारके, ऑप्शन डी कर्तृ कारके। तर्हि समीचीनमेव। पशूना रुद्रम यजते इत्यत्र पशूना
तृतीया भवति ऑप्शन सी कर्मकारक। 29 प्रश्न। पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्मसंज्ञा भवति। ऑप्शन ए ईप्सितत्वात्, ऑप्शन बी ईप्सितोत्तमत्वात्, ऑप्शन सी स्पृहे धातुः प्रयोगात्, ऑप्शन डी प्रकर्षाभावात्। तर्हि पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्मसंज्ञा ऑप्शन बी ईप्सिततमत्वात्। 30 प्रश्न। अव्ययीभाव संज्ञा फलं भवति। अव्ययीभाव संज्ञा फलं भवति। ऑप्शन ए अव्यय संज्ञा, ऑप्शन बी प्रातिपदिक संज्ञा, ऑप्शन सी सुप लुक, ऑप्शन डी सुप प्रत्ययान्त प्राप्ति। तर्हि अव्ययीभाव संज्ञायाः फलं भवति सुप लुक। 31 समुद्र अत्र समुद्रम अत्र सु अव्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। समुद्रम अत्र सु अव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते। ऑप्शन ए सुंदरम इत्यस्मिन् अर्थे, ऑप्शन बी सुष्ठु इत्यस्मिन् अर्थे, ऑप्शन सी समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे, ऑप्शन डी समीपम इत्यस्मिन् अर्थे। तर्हि समुद्रम अत्र सु अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। ऑप्शन सी समृद्धि अर्थे। समृद्धि अर्थे सु अव्ययस्य प्रयोगः अस्ति। 32 स नपुंसकम् इत्यस्मिन् सूत्रे नपुंसकत्वं भवति। स नपुंसकम् इत्यस्मिन् सूत्रे नपुंसकत्वं भवति। ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समासे, ऑप्शन सी कर्मधारय समासे, ऑप्शन डी समाहारे हार दिगु समासे। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव ऑप्शन डी समाहार दिगु समास। विशेष संज्ञा विनिमुक्तः, विशेष संज्ञा विनिमुक्तः समास नाम डैश। ऑप्शन ए नित्य समास, ऑप्शन बी केवल समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अनित्य समास। विशेष संज्ञा विनिमुक्त समास नाम ऑप्शन बी केवल समास। केवल समास। ओध निर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। ओध निर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां विचिनुत उपधा ओळम् अन्त्यात् पूर्व उपधा। रुज्यार्थानां धातूनां प्रयोगे संप्रदानम्। अक्ष्णाकाण जेनांग विकारः ओधिसी योगे कर्मसंज्ञा। अधिसीयगे कर्मसंज्ञा। 35 कादोयोम् आवसनाः वर्णाः भवन्ति। कादोयोम् आवसनाः वर्णाः भवन्ति। ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी उष्मावणाः, ऑप्शन डी जिह्वामूलीया। तर्हि कादोयोम् आवसनाः वर्णाः भवन्ति स्पर्श। समीचीनम्। 36 एते वर्णा स्थालुस्थानीया सन्ति। एते वर्णा स्थालुस्थानीया भवन्ति। ऑप्शन ए इ ऑप्शन बी ओकुह विसर्जनीयं, ऑप्शन सी इचुजसानाम्, ऑप्शन डी ऋटुरसानां। तर्हि इचुजसानां तालु, ऑप्शन सी समीचीनमेव।
अयोगात्मका अयोगात्मक भाषासु न भवन्ति। अयोगात्मक भाषासु न भवन्ति। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी कारकाणि, ऑप्शन डी लिंगानि। तर्हि अयोगात्मिका भाषासु न भवन्ति। ऑप्शन ए उपसर्गः। थर्टी एट प्रश्न 38। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गसेवा वर्णिता। रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तर्हि द्वितीय सर्गे ऑप्शन बी। 39 रघु किन्नाम यज्ञ चकार। रघु किन्नाम यज्ञ चकार। ऑप्शन ए राजसूयम, ऑप्शन बी विश्वजितम, ऑप्शन सी अश्वमेध, ऑप्शन डी पुतेष्ट्री। तर्हि समीचीनमेव रघु किन्नाम यज्ञ चकार। ऑप्शन बी विश्वजित। फोर्टी प्रश्न खंडो काव्यम अस्ति। ऑप्शन ए दशकुमार चरितम, ऑप्शन बी नलचंपू, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी किरातार्जुनम। तर्हि खंड काव्यम अस्ति ऑप्शन सी मेघदूतम। किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिमं पदं भवति। किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्य अंतिम पदं भवति। ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी विभु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी श्री। तर्हि समीचीनम् उत्तरमेव लक्ष्मी। ऑप्शन ए लक्ष्मी। पठितु क्षणे क्षणे यत् नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयता। क्षणे क्षणे यत् नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयताः इयं मुक्तिः वर्तते। ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी शिशुपालवधे, ऑप्शन सी नैषधीयचरिते, ऑप्शन डी कुमारसंभवे। तर्हि क्षणे क्षणे यत् नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयता इति शिशुपालवधस्य इयं सूक्तिः वर्तते। किं सत्यम अस्ति। हर्षचरितं कथा वर्तते, हर्षचरितम् आख्यायिका वर्तते, हर्षचरितं चंपू वर्तते, ऑप्शन डी हर्षचरितं महाकाव्यं वर्तते। तर्हि हर्षचरितं तु आख्यायिका। अभिज्ञानशाकुन्तलं वा अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः कः इति प्रश्नः अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः कः। ऑप्शन ए वसन्तकः, ऑप्शन बी माधव्य, ऑप्शन सी मैत्रेयः, ऑप्शन डी माणवकः। अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषकः ऑप्शन बी माधव्य। 45 स्वप्न नाटके भर्तृस्नेहात् साहि दग्धा अपि दग्धा कस्य वचनम् इदम्। स्वप्न नाटके अर्थात स्वप्नवास वदते भाष्यस्य भर्तृस्नेहात् साहि दग्धा अपि दग्धा कस्य वचनम्। ऑप्शन ए ब्रह्मचारिणः, ऑप्शन बी जोगन्धारायणस्य, ऑप्शन सी विदूषकस्य, ऑप्शन डी उदयनस्य। तर्हि ब्रह्मचारिणः। शोक ही ड्यास रसस्य स्थायी भाव। शोक ड्यास रसस्य स्थायी भाव भवति। शक ही ड्यास रसस्य स्थायी भाव। ऑप्शन शृंगार, ऑप्शन वीर, ऑप्शन सी करुणः, ऑप्शन डी भयानक। तर्हि सी करुणरसस्य शक एव। 47 अचिरेण च तस्याशयं पतिते फलै पुर्यतः भिक्षाभाजनं कस्य उक्ति। अचिरेण
च तस्याः स्वयं पतितैः फलैः अपूर्यत भिक्षाभाजनम कस्या उक्ति? ऑप्शन ए कादम्बर्या, ऑप्शन बी महेशत्या, ऑप्शन सी पत्रलेखायाः, ऑप्शन डी मोदलेखायाः। तर्हि समीचीनमेव बी महेशतायाः। व्यभिचार्य ईतः को भवति? व्यभिचार्य ईतः को भवति? भावधनी, बी रस्वः, ऑप्शन सी अलङ्कारः, ऑप्शन डी रसाभासः। तर्हि समीचीनमेव रसः, ऑप्शन बी। ओध विन्यास्तानं कालानुसारिक्रमः काल अनुसारम एव तत्र कः क्रमः समीचीनः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि कालिदास, ऑप्शन ए कालिदास भास बाणभट्ट भवभूति, बी भास कालिदास बाणभट्ट भवभूति, सी भवभूति कालिदास भास बाणभट्ट, डी बाणभट्ट भास भवभूति कालिदास। तर्हि नाट्यकाराणां दृष्ट्या वा अत्र कालक्रमानुसारम् उपयुक्तः क्रमः अस्ति आदौ भासः। भासः स कविकुल गुरुकालिदास, भासः कालिदास बाणभट्टः भवभूति, ऑप्शन बी समीचीनमेव। 50 प्रश्न अंतिम प्रश्न अस्ति अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुतः। अधस्तनां युग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुतः। ऑप्शन ए नाटकम्, अत्र रूपके कस्मिन् रूपके तत्र कः नायकः इति प्रश्नः। नाटकं धीरोदात्तः, प्रकरणं भवति धीरप्रशान्तः, भाणः बीटः, प्रहसनं निन्दनीयपुरुषः। पुनरेकवारं पश्यन्तु। नाटके धीरोदात्तनायकः भवति गुणसम्पन्न, प्रकरणे धीरप्रशान्त, भाणे बीटः, प्रहसने निन्दनीयपुरुषः। एवं रूपेण क्रमः भवति। तत्र नाटकं तर्हि विकल्पं यदि पश्यामः, नाटकं तु 1 ए फोर्, तत्र प्रकरणं 3, भाण बीटः, प्रहसनं निन्दनीयपुरुषः। तर्हि ऑप्शन ए समीचीनमेव। मित्राणि 2011 तमवर्षस्य जून् मासस्य प्रश्नपत्रं, द्वितीयप्रश्नपत्रम् आलोचना परिसमाप्ति अभवत्। तर्हि श्वः 2011 तमवर्षस्य जून् मासस्य डिसेम्बर् मासस्य द्वितीयप्रश्नम् आनीय आगच्छामि। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं। जय जगन्नाथ, जय मातारम्।